Welcome back to my channel, Molo's Online Economics. We are giving a class for higher secondary first year and second year because you know for the change of syllabus only for this year microeconomics is a paper which is there in first year and second year in both the years. সকলোকে স্বাগতম মোৰ চেনেলত আমি এইচএস ফার্স্ট ইয়ার আৰু সেকেন্ড ইয়াৰৰ কাৰণে এটা ক্লাস দিম এতিয়া এইচএস ফার্স্ট ইয়াৰ আৰু সেকেন্ড ইয়াৰৰ কাৰণে এই কাৰণে কৈছো কাৰণ তোমালোকে জানা সিলেবাস চেঞ্জ হোৱাৰ কাৰণে মাইক্ৰো ইকনমিক্স এতিয়া এইচএস ফার্স্ট ইয়াৰতো আছে এইচএস সেকেন্ড ইয়াৰতো আছে এই বছৰটোৰ কাৰণে তো জি হোক আজি আমাৰ আলোচনাৰ বিষয় পূৰ্ণগতিমূলক বজাৰ perfect competition. Today we will be discussing about perfect competition. Those who have not seen my early videos, they are requested to watch all the videos so that you can link up with today's video. আগৰ ভিডিও যিকেইটা আছে এইকেইটা ভালকে চালে তাৰ লগত তুমি ধুনীয়াকৈ লিংক কৰিব পাৰিবা আৰু লাহে লাহে আমি এই কোৰ্সখিনি ধুনীয়াকৈ আগুৱাই লৈ যাব পাৰিম আগৰ ভিডিওত আমি revenue cost এইবোৰ সম্পৰ্কে আইডিয়া এক্সপ্লেইন কৰিছো আজি আমি বজাৰ আৰু বজাৰৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰ লৈ আলোচনা কৰিম আৰু তাতে আমি পারফেক্ট কম্পিটিশন ডিসকাস কৰিম যদি পসিবল হয় টাইম পারমিট কৰে আমি লগতে হৰু দুই এটা কনসেপ্ট ডিসকাস কৰি যাম ইন the end of the video. So first is market. We are dealing with market here. This paper deals with that means theory of firm unit deals with how in the market price and output are determined. বজাৰত কেনেকে বস্তু দৰ আৰু দ্ৰব্য পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় হেতু লয়ে এই ইউনিটটো ডিসকাস কৰে জি হোক তাৰ আগত আমি বুজিব লাগিব বজাৰ কি হোৱাট ইজ মাৰ্কেট মাৰ্কেট বুলি ক'লে আমি বজাৰ বুলি ক'লে আমি জেনাৰেলি এটা পাৰ্টিকুলাৰ প্লেস বুজি পাওঁ যে এই কিবা বড় বজাৰ কিবা লক্ষ্মী মন্দিৰ বজাৰ কিবা পাগলাস্তান বজাৰ কিবা বিজনী বড় বজাৰ এনেকা নাম এটা জায়গাৰ নাম দিয়ে আমি বজাৰ বুলি কওঁ কিন্তু ইকোনমিক্সত বজাৰ বুলি ক'লে মাৰ্কেট ডাজন্ট মিন এ প্লেস in economics market doesn't mean a place in economics market means where two groups of people buyers and sellers they interact and they go for exchange of goods or services দুটা বস্তু আছে এটা হল দ্ৰব্য আৰু এটা হল সেৱা দ্ৰব্য কি দ্ৰব্য যেনেকে তোমালোকে এই বোৰ্ডটো দেখিছা মই এই বোৰ্ডটো কিনিছো তোমালোকৰ ক্লাছৰ কাৰণে তেনেহলে এইটো হল এটা দ্ৰব্য দেখা পোৱা যায় আৰু সেৱা সেৱা কি যে যেনেকে সে ফৰ এক্সাম্পল তোমাৰ বেমাৰ হৈছে তুমি ডক্টৰ তাতে গৈছা তুমি তাক ফিজ দিছা কিন্তু তেওঁ কি দিছে তোমাক তেওঁ তোমাক সার্ভিস দিছে ঠিক আছে তুমি চুলি কাটাব গৈছা তো you go to the salon for haircut after haircut you pay him something say 50 rupees now এই 50 rupees তুমি কি বস্তু লৈ আহা নাই কি লৈ আছা তা সেৱা লৈ আছা চুলি কাটি দিছে so there are goods and services which are exchanged and in a particular form and in that case a place is not necessary তুমি আজিকালি তোমার ঘৰত বহিও কিন্তু বস্তু কিনিব পাৰা তাৰ কাৰণে তুমি কোনো এটা দোকানত যাওয়ার দৰকাৰ নাই কোনো এটা পার্টিকুলার জায়গা যাওয়ার দৰকাৰ নাই তাৰ মানে বজাৰ মার্কেট never means a particular place বজাৰ এটা স্থানক বুজায় বজাৰ বুজায় দুটা এটা ব্যৱস্থা যে ব্যৱস্থা ক্ৰেতা আৰু বিক্ৰেতা থাকে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত দ্ৰব্যৰ আদান প্ৰদান কৰা হয় আৰু এই বজাৰৰ কি আছে বেসিক্যালি দুটা টাইপ আছে এটা হল পারফেক্ট কম্পিটিশন এটা হল ইমপারফেক্ট কম্পিটিশন এটা হল পূৰ্ণপ্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ এটা হল অপূৰ্ণপ্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ কি বস্তু আমি ডিসকাস কৰিম নো ডাউট জাস্ট কৈ লৈছো পারফেক্ট কম্পিটিশন তো হল যেটো পারফেক্ট which is perfect তাত মানে কোনো প্ৰবলেম নাই হেতু পারফেক্ট আৰু ইমপারফেক্ট কম্পিটিশনৰ ভিতৰত বহুত আছে যেনেকে মনোপলি আছে মনোপলিস্টিক কম্পিটিশন আছে দেন তোমাৰ ডুওপলি আছে একচেটিয়া বজাৰ আছে একাধিকাৰ ধৰ্মী বজাৰ আছে দ্বৈত বজাৰ আছে তাৰ মানে সিধা কথাত ক'বলৈ গ'লে ধৰি লোৱা ইণ্ডিয়াত যদি আমি ৰেলৱে সার্ভিস বুলি কওঁ যে তুমি যদি ৰেলৰ টিকেট কাটিব লাগে কোনো এটা পার্টিকুলার প্লেসৰ পৰা আৰু এটা পার্টিকুলার প্লেসত যাব লাগে তেতিয়া ইণ্ডিয়াত একজনে বিক্ৰেতা আছে যি তোমাক ৰেলৰ সার্ভিসটো বিক্ৰী কৰিব পাৰে হেতু হল ইণ্ডিয়ান ৰেলৱে তেনেহলে যদিও এটো গভৰ্নমেন্ট সেক্টৰ আমি মনোপলি কমপ্লিট ফিচাৰ কেটা ইয়াত নাপাম কিন্তু ইয়াক আমি একচেটিয়া বজাৰ বা we can call it as a monopoly because here there is a single seller okay similarly
তুমি যদি কোল্ড ড্রিঙ্কস খাব বিচাৰা, ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যাভ কোল্ড ড্রিঙ্কস, দেয়ার আর অনলি টু ব্র্যান্ডস, পেপসি এন্ড কোকা-কোলা। স্প্রাইট আছে, থামস আপ আছে, মেরিন্ডা আছে, কিবা কিবি আছে, বাট তুমি ভালকে চালে দে আর দ্য সাব ব্র্যান্ডস অফ আইদার পেপসি অর কোকা-কোলা। সো এইটো এটা বেলেগ বজাৰ, ইয়াৰ দৰ বেলেগকে নিৰ্ধাৰণ হয়। কিয়? কাৰণ কি ইয়াত দুজনের প্ৰতিদ্বন্দ্বী, তো এইটো ডুঅপলি বুলি কোৱা হয়। দিস ইজ ডুঅপলি বা দ্বৈত বজাৰ। আৰু আছে যেনেকে ধৰি লোৱা, যদি তুমি শাৰ্ট কিনিব বিচাৰিছা, শাৰ্ট কিনিব গ'লে 100টা বা 200টা কোম্পানী আছে যিহঁতে শাৰ্ট বিক্ৰী কৰে, তো তেওঁলোকৰ দাম বেলেগ বেলেগ। তো তেওঁলোকে কেনেকৈ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰে, সেইটো মনোপলিষ্টিক কম্পিটিশ্যনৰ ভিতৰত পৰিব পাৰে। তো তেওঁলোকে কেনেকৈ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰে, এই প্ৰতিটো এংগেলত এনেকুৱা বজাৰ বেলেগ বেলেগ হ'ব পাৰে। তো মাৰ্কেট কেন ডিফাৰ। এই গোটেইকেইটা ইম্পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন, অল দিজ আৰ ইম্পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন। কিন্তু ডিউ টু দ্য পেণ্ডেমিক চিটুৱেশ্যন এণ্ড ডিউ টু দ্য নন এভেইলেবিলিটি অফ physical mode of class, the council has reduced your syllabus by 30%. So jitu that part, that means imperfect competition part, he to reduce kori diya ase. Tomolok mainly tomolok example kare perfect competition part to besi important, he to ahibo, he to not deleted ase. Tomolok nutun syllabus to side hoba, tate deleted part kisuman ase. So whatever, to ami we have a simple idea, amar ekta simple idea hol perfect competition ki, imperfect competition ki, আৰু ইম্পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যনৰ ভিতৰত বহুত কেইটা কম্পিটিশ্যন আমি দেখা পালোঁ, জাষ্ট জানিলোঁ যে এইখিনি চাফিচিয়েণ্ট। আমি পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন কি সেইটো ভালকে বুজাৰ চেষ্টা কৰিম। তো পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন অসমীয়াত কোৱা হয় পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ, অসমীয়াত কোৱা হয় পূৰ্ণ প্ৰতিযোগিতামূলক বজাৰ। তো পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন প্ৰথমতে আমি বুজি লওঁ পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন বা পাৰফেক্ট বস্তুটো কি। একচুৱেলি ইকনমিক্সৰ পৰা অলপ বাহিৰত যাওঁ, তেতিয়াহ'লে বুজি পাব বেছি হেল্প হ'ব। মই এটা যদি চিম্পল এক্সাম্পল মই ক্লাছত খুব ইউজ কৰোঁ, এইটো এক্সাম্পল। দিছ এক্সাম্পল হেল্প ইউ টু আণ্ডাৰষ্টেণ্ড হোৱাট ইজ পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন। চ' পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন ইজ ছাচ এ কম্পিটিশ্যন, মই ফিচাৰ পিছত পাৰফেক্টৰ ডেফিনেশ্যনটো পিছত দিম, where we know all the features, what are the characteristics should be there in perfect competition we know, but in reality there is no perfect competition. ৰিয়েলিটি পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন নাই। মই কথাটো এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ, ফৰ চিম্প্লিচিটি মই বুজোৱাৰ কাৰণে, ষ্টুডেণ্টক বুজোৱাৰ কাৰণে এটা নন ইকনমিক্স এক্সাম্পল দিওঁ, যিটো তোমালোকৰ লগত মোৰ অলপ ডিফাৰ কৰিব পাৰে, কোনোবা মানিব পাৰে কোনোবা নামানিব পাৰে। মই কওঁ পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন আৰু ভূত একে নিচিনা বস্তু। পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন আৰু ভূত একে বস্তু। ভূত মানে গ'ষ্ট। Perfect competition and ghost are same thing. Why? Because if I ask you some questions, tell me, যে ভূতে হোয়াইট শাড়ি পিন্ধি ভাল পায় বা হোয়াইট ড্রেস পিন্ধি ভাল পায় না নীলা ড্রেস পিন্ধি ভাল পায়, তো তুমি আনসার দিবা হোয়াইট। অকল তুমি নহয়, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডজনো আনসার দিব হোয়াইট, তাৰ ফ্ৰেণ্ডজনো আনসার দিব হোয়াইট, সবে আনসার দিব হোয়াইট। নীলা বুলি নক'ব। আচ্ছা অ'কে, ঠিক আছে, এটা কুৱেশ্যন গ'ল। ছেকেণ্ড কুৱেশ্যন, তাৰমানে তোমালোকে জানা ভূতে কোনটো কালাৰৰ ড্ৰেছ পিন্ধি ভাল পায়। মই যদি কওঁ ভূতৰ চুলি সৰু সৰু থাকে না এনেকৈ লম্বা লম্বা হৈ যায়, তো তোমালোকে ক'বা লম্বা হয়, ভূতৰ চুলি লম্বা হয়। অকল তুমি নহয়, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডেও ক'ব, সি কোনো সৰু বুলি নক'ব। অ'কে, তো তোমালোকে সেইটোও জানা ভূতৰ চুলি লম্বা হয়। ইফ আই আস্ক ইউ যে ভূতৰ নখবোৰ কেনেকুৱা হয়, নেইলছ, what is the length of the nails, is it perfectly trimmed, ধুনীয়াকৈ কাটা থাকে না এনেকৈ লম্বা লম্বা থাকে, so you will say লম্বা লম্বা থাকে, দীঘলীয়া দীঘলীয়া থাকে। আই কেনেকুৱা হয়, ৰেড হয় না নৰ্মেল আমাৰ নিচিনা হয়, you will say red। ভূতৰ ফটো কেনেকুৱা আহে, খুব ধুনীয়া কালাৰফুল ফটো আহে, ব্লেক এণ্ড হোৱাইট আহে না ফটো নাহে, so you will say না ফটো নাহে, ভূতৰ ফটো নাহে। আৰু তুমি অকল নহয়, চবে ক'বা, আৰু এই এনচাৰটো তুমি অকল নহয়, তোমাৰ ফ্ৰেণ্ডেও দিব। আৰু এই বিজনেছ থকা ল'ৰা ছোৱালীখিনি নহয়, অসমত থকা ল'ৰা ছোৱালী নহয়, মহাৰাষ্ট্ৰত থকা ল'ৰা ছোৱালীয়ে ছেম এনচাৰ দিব, ইভেন অষ্ট্ৰেলিয়াত থকা ল'ৰা ছোৱালীয়েও কিন্তু ছেম এনচাৰ দিব, বা ইংলেণ্ডত থকা ল'ৰা ছোৱালীয়েও কিন্তু ছেম এনচাৰ দিব। চবে ভূত সম্পৰ্কে জানে। এইবাৰ যদি মই লাষ্ট এটা কুৱেশ্যন কৰোঁ, তুমি ভূত দেখিছা? তুমি ক'বা যে মইতো দেখা নাই, কোনোবাই দেখিছে? কোনেও দেখা নাই একচুৱেলি। তো যি হওক, মই তোমালোকে মানিব পাৰা ভূত আছে, মই মানুহ ভূত নাই। তো যি হওক, ভূত নাই, কিন্তু তাৰ ফিচাৰ বা তোমালোকে দেখাও নাই কেতিয়াও, তাৰ ফিচাৰ তোমালোকে চবে জানা কি কি, তাৰ বৈশিষ্ট্যকেইটা কি কি আছে। ঠিক তেনেকুৱা পাৰফেক্ট কম্পিটিশ্যন এনেকুৱা এটা বস্তু যাৰ গোটেইকেইটা ফিচাৰ আমি পঢ়িব লাগিব, ডিছকাছ কৰিব লাগিব, কিন্তু থিৰ প্ৰেক্টিকেলি নাই। প্ৰেক্টিকেলি যদি নাই, তেনেহ'লে আমি কিয় পঢ়িম?
question may arise in our mind. If it's not there, then why to study? আমি যেখানে আসে এখানে পড়িম, monopolistic competition পড়িম, কিন্তু the thing is that তুমি যদি না জানা যে এটা ভাল লৰা কাক কয় বা এটা ভাল ছোৱালী কাক কয়, তেতিয়াহ'লে এজন ছোৱালী যে ভাল নহয় বা এজন লৰা যে ভাল নহয়, কিমান ভাল নহয় কিমান বেয়া সেইটো কেনেকৈ গম পাবা? সেই ভালটোৰ লগত কম্পেয়াৰ কৰিহে গম পাবা। পাৰফেক্ট মেন বুলি ক'লে হয়তো নাই, পারফেক্ট একজন মানুহ পারফেক্ট নহয়, কিবা না কিবা ভুল থাকে, কিন্তু আমি পারফেক্ট হ'বলৈ গ'লে কি হ'ব লাগে এইটো জানিব লাগিব। জানিলে আমি গম পাম যে আৰু এজন কিমান ইমপারফেক্ট। তো আমাৰ যি চাৰিওপিনে যি মাৰ্কেট আছে সেই মাৰ্কেটটো কিমান ইমপারফেক্ট, হাউ মাচ দ্য মাৰ্কেট ইজ ইমপারফেক্ট, টু নো দ্যাট উই মাষ্ট নো হোৱাট ইজ পারফেক্ট। পারফেক্ট একবাৰ আমি জানি গ'লো, তেতিয়া আমি ইমপারফেক্টখিনি বুজি পাম। ঠিক তেনেকৈ আমি monopolistic competition বুজিব হ'লে পারফেক্ট কম্পিটিশন বুজিব লাগিব। তো লেট আস আন্ডারস্ট্যান্ড পারফেক্ট কম্পিটিশন। আমি পারফেক্ট কম্পিটিশন বুঝার ট্রাই করো। তো পারফেক্ট কম্পিটিশন কি আছে? তোমার বৈশিষ্ট্য কেইটা মই লিখি থৈছো ইয়াতে, মই জাস্ট কৈ যাম one by one and explain কৰি যাম। তো ফার্স্ট ওয়ান, লার্জ নাম্বার অফ বায়ার্স এন্ড লার্জ নাম্বার অফ সেলার্স। তো পারফেক্ট কম্পিটিশন হ'বলৈ হলে কি হ'ব লাগিব? বায়ার বহুত হ'ব লাগিব আৰু সেলারও বহুত হ'ব লাগিব। এবাৰ এটা কথা কওঁ, মই এক্সাম্পল এটা নললে তোমালোকৰ বুজাত সুবিধা নহ'ব। Let us take the example of potato, আলুৰ এক্সাম্পল লৈছো, ধৰি লোৱা এইটো পারফেক্ট কম্পিটিশনত আছে। মই কৈছো ৰিয়েল লাইফত পারফেক্ট কম্পিটিশন একো মার্কেট নাই, তো আলুৰ মার্কেটটো পারফেক্ট কম্পিটিশন নাহিব, আমি পিছত চাম এইটো বস্তু। বাট let us take the example of potato. So large number of buyers, you purchase, I purchase, everyone purchase potato. So large number of buyers and large number of sellers. Here when we talk about seller, we don't talk about the shop. আমি যেতিয়া মোবাইলৰ সেলাৰৰ কথা কৈছো, মোবাইলৰ সেলাৰ মানে সেই দোকানটোৰ কথা কোৱা নাই যে দোকানটোত মোবাইল বিক্ৰী হয়। মোবাইলৰ সেলাৰৰ মানে হিয়াৰ Samsung, Vivo, Oppo, Nokia, these are the sellers. মানে we are talking about the firms who sell the mobile. So আলুৰ সেলাৰ বুলি ক'লে আমি ইয়াতে প্ৰডিউসাৰ বুলি বুজিব আৰু the কৃষক farmer who produce potato. So there are lakhs and lakhs farmers who produce potato. So there are large number of buyers and large number of sellers in perfect competition. I'll simultaneously say why it is not realistic. Why not realistic? You see your mobile. You have large number of buyers. You purchase mobile, I purchase mobile, XYZ, everyone purchase mobile. But count the companies who sell mobile. Count the sellers. Seller is not large number. Yes or no? You see, Vivo, Oppo, Samsung, okay, then Nokia, then OnePlus, okay, then iPhone, Apple. So এনেকৈ কাউন্ট কৰিলে খুব বেছি 10টা বা 15টা সেলার পাবা। You will get maximum 10 or 15 seller, not more than that, or even 20 sellers. Okay, so this is not large number, this is not lakhs and lakhs sellers. Anything see around you. Refrigerator তুমি যদি চোৱা তো ফ্রিজ যেটো হয়, ফ্রিজ যদি চোৱা তো তুমি কি আছে Whirlpool চাবা, Samsung, Onida. In this way if you go, then there will be maybe 10 or 12 companies. So real life কিন্তু এটো বস্তু নাই। তো আমি দুটা বস্তু একেলগে কৈ আছো, পারফেক্ট আৰু ইমপারফেক্ট। এই পারফেক্ট কম্পিটিশনৰ ফিচার কেটা যে মার্কেটত নাই এটো ইমপারফেক্ট কম্পিটিশন। Whatever. Next one is homogeneous product. Homogeneous মানে সমগুণ সম্পন্ন দ্রব্য। মানে one product is not differentiable from the other. So you say for again let us go to potato. So I am also a seller, I am a farmer who produce potato, you are a seller, you produce potato. So you bring 10 kilo potato, I bring 10 kilo potato, produced from your farm and produced from my farm, and we mix them up, and then I tell you, you take your potato. You cannot find out which one is yours, which one is mine, because there is no branding, there is no color difference, there is no packaging difference in potato, there is no seal. Yes or no? But again but let us come to the real life. In real life, whatever product you name, any product you name, mobile phone, if I keep your mobile phone and others mobile phone, you can easily understand which one is yours, which one is others.
If I keep Sony's mobile phone and I keep Nokia's mobile phone, you can tell me which are the Nokia's mobile phone and which are the Sony's mobile phone. That means you can differentiate. In the real life, what we see, the products are differentiated. Product board ki ase bhin hai. Belek hole dam belek hobo. Aro belek na hole dam to belek har question nahi. ঠিক আছে যে পটেটোর ক্ষেত্রে পটেটো তো বেলেগ করিব না আর পটেটো বা এগ যেটা আছে এটাও একই বস্তু তো হোমোজেনিয়াস প্রোডাক্ট আই হোপ ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড রিয়েল লাইফত কিন্তু হোমোজেনিয়াস প্রোডাক্ট তুমি না ইভেন ওয়াটার ইজ নট হোমোজেনিয়াস পানিও হোমোজেনিয়াস নয় পানি দেখে দেখা কিন্তু কোনবা একটা বিসলেরি প্যাক করা আছে কোনবা একটা গঙ্গা প্যাক করা আছে কোনবা একটা সিলভার ড্রপ প্যাক করা আছে তো when you go to the shop তুমি জানা কোনটো তোমাক যদি সিলভার ড্রপ ওলাই তুমি কবা না আই ডোন্ট নিড দিস আই নিড বিসলেরি তোমাক তে বিসলেরি দিবলে তাহলে বাধ্য সো ইভেন ওয়াটার ইজ ডিফারেন্সিয়েটেড ইন রিয়েল লাইফ সো দিস ইজ দ্য সেকেন্ড ফিচার I am talking about the ideal situation and the real situation. আমি পারফেক্ট কম্পিটিশনের অবস্থাটাও কই আছো আর রিয়েল লাইফত কি আছে তারপর আমি একেলগে আলোচনা করি কই আছো so that it is very much clear to you perfect or imperfect or difference too. Then we will be discussing about third feature, free entry and free exit. Free entry and free exit means what? That means any firm who think that there is a profit in the market, they can enter the market and produce the product. And if any firm think that no, there is loss, so they can exit from the market. For example, আজি তুমি ধৰি লোৱা তুমি potato produce নকৰা তুমি onion পিয়াজ produce কৰা and I produce potato okay and this year I make huge profit producing potato and you make loss producing onions so what you can do from next year you stop producing onion you start producing potato clear so you start producing potato so what happens in my market you are entering and you are also competing with me so that is a free entry I cannot stop you under perfect competition but what happens again in the real life what ki hoy real life kintu iman easy no hoy market of humaya ba market of prolai joa market of humaya easy no hoy kiyo because the companies make so much advertisement say for example Pepsi thumbs up coca-cola yote ba chips ebo Pepsi thumbs up bad dia chips যে আঙ্কেল চিপস আছে লেস আছে ইহতে টিভিত ইমান ভাল এডভাৰটাইজমেন্ট কৰে ইহতে ইমান হাইফাই এডভাৰটাইজমেন্ট কৰে আৰু তাতে কি হয় ডাঙৰ ফিল্ম ষ্টাৰ্ছ বা ক্ৰিকেট ষ্টাৰ্ছ কিহতে লয় সেলিব্ৰিটি কিহতে লয় কিনি টিভিত কি কৰে এডভাৰটাইজমেন্ট কৰে এন্ড ইউ অলসো হ্যাভ পটেটো you have little bit of money to establish one industry chips industry so you establish one chips industry and your chips is say Polo chips. Your chips, you give the name Polo chips. And now you are a new company. You are a new company entering in the market, competing with Lay's and Uncle Chips. बच्चा Lay's और Uncle Chips नाम जाने. আর তার উপর তাতে অমিতাভ বচ্চনের পৰা আৰম্ভ কৰি ধোনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সচিন তেণ্ডুলকাৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰি তেওঁলোক এডভাৰটাইজমেন্ট কৰি আছে তোমাক তো ইমান টকা নাই এডভাৰটাইজমেন্ট কৰাৰ কাৰণে ইমান টকা খৰচ কৰা যদিও তুমি কিছু লাখ টকা খৰচ কৰা তুমি খুব বেছি এটা এনেকুৱা এটা মডেল লব পাৰিবা যাক মানুহে ভালকে চিনিয়ে নাপায় তো তেনেকুৱা এটা হিৰো যিনেকি ফ্লপ ফিল্ম দিছে সেই ফ্লপ ফিল্মৰ হিৰোটোক তুমি কি কৰিছা মডেল হিচাপে লৈছা কম টকাত হৈ যাব তো হি কৈছে যে এই চিপছটো খাওক ভাল লাগে আৰু এইফালে অমিতাভ বচ্চন কৈছে যে এই চিপছটো খাওক ভাল লাগে সো মানুহ কোনটো কিনিব মানুহ তাকটো কিনিব মানুহ লেস কিনিব মানুহ অঙ্কল চিপছ কিনিব তোমাৰ প্ৰডাক্ট নিকিনে এই যে বস্তুটো এটো কি এটো এক ধৰণৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন ঠিক তেনেকে প্যাকেজিংৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন হ'ব পাৰে এডভাৰটাইজমেন্টৰ ৰেষ্ট্ৰিকশন হ'ব পাৰে এইবোৰ কৰি কি কৰা হয় তোমাক ষ্টপ কৰি দিয়া হ'ল price war কৰিব পাৰে what price war when new companies enter then Lay's Uncle Chips what they can do they can reduce the price যে 10 টাকার প্যাকেটটো এবার 7 টাকা পাবো এবার যে নতুন কোম্পানি আছে ই তো কৰিব নোৱাৰে না he cannot reduce the price পটক কেনেকৈ কমাব ই তো মাত্ৰ নতুন কোম্পানি তো আগৰ প্ৰফিট নাই বা এনেকে 20% 30% এক্সট্রা প্রাইস কমানোতকে বেটার কাম করে কি 20% 30% এক্সট্রা দি দিল যেতে এক্সট্রা দি দিব দিতা মানুহে হেইটো বস্তু কিনিব তো ইন দিস applying various techniques you will be restricted to enter the market তোমাক মার্কেটত সোমাব নিদিব রিয়েল লাইফত কিন্তু আমি যেটা পারফেক্ট কম্পিটিশনের কথা কম ইন কেস অফ পারফেক্ট কম্পিটিশন
কি আছে ফ্ৰী এন্ট্ৰি ফ্ৰী এক্সিট আছে তো মই কৈছিলো পটেটোৰ এক্সাম্পলটো এতিয়ালৈকে কিন্তু পাৰফেক্ট কম্পিটিশনত আছে নেক্সট আৰু কেইটামান এটো মেইন ফিচাৰ আৰু কেইটামান ফিচাৰ আছে এই ফিচাৰত পটেটোৰ এক্সাম্পলটো পাৰফেক্ট কম্পিটিশনৰ পৰা আউট হৈ যাব নেক্সট যেটো আমাৰ characteristics বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্য হল যে perfect information মানে কি here the buyer and the seller both have perfect information what product they are producing and what is the real price in the market তুমি যেটো প্ৰডাক্ট কিনি আছা বজাৰত তাৰ তুমি দাম জানিব লাগিব ৰিয়েল প্ৰাইসটো তুমি জানিব লাগিব তুমি কবা এটো কি দামৰ কথা it's a very small thing yes we know because when we go and see a jeans and we see the MRP we know the price no that is not the thing that is not the reality why not the reality I am telling you that jeans whose MRP is written as rupees 700 is purchased by you at a price of 650 and your friend has purchased the same jeans at 630 and your another friend has purchased the jeans at 700 now you tell me which one is the price which one is the real price ইয়াতে দোকানে লস হবো পারে কি জানি ইয়াতে দোকানে লাভ হবো পারে কি জানি কি হইছে না জানো কিন্তু রিয়েল প্রাইসটা আমি গমে না ক্লিয়ার তো কারণ প্রাইসটা ফিক্স নয় স্থির নয় জি হোক তো এইটো হল পারফেক্ট ইনফরমেশন অভাৱ এবাৰ পটেটোৰ এক্সাম্পলত তুমি আহি যাও পটেটো পারফেক্ট ইনফরমেশনত যে নপৰিব পারফেক্ট কম্পিউটাৰ নপৰিব হয় বিকজ তুমি চাবা ইন ইউৰ পাৰ্টিকুলাৰ এৰিয়া ইফ देयर आर টু মাৰ্কেটস এটা মাৰ্কেটত পটেটো 20 টকা কিলো এটা মাৰ্কেটত পটেটো 25 টকা কিলো এনেকৈ বিক্ৰী হয় কেতিয়াবা you just see যেহেতু বজাৰ কৰে হতে জানে কোনবা এটা বজাৰত পটেটো 20 টাকা বিক্রি হইছে কোনবা একটা বজাৰত পটেটো 25 টাকা বিক্রি হইছে বাট ইন সাম কেসেস ইন এ সেম মার্কেট এটা দোকানত পটেটো 20 টাকা কিলো আৰু সেম পটেটো আৰু এটা দোকানত 22 টাকা কিলো বিক্রি হইছে এবাৰ যদি বায়াৰৰ তাতে পারফেক্ট ইনফরমেশন থাকিলেতেন তেতিয়াহলে কোনেও এই 22 টাকাৰ পটেটো নিকিনে সবে কি কৰিলেতেন 20 টাকাৰ পটেটো কিনিলেতেন কিন্তু বায়াৰৰ তাতে পারফেক্ট ইনফরমেশন নাই বলিয়ে কি হৈছে 20 টাকাৰ পটেটো বিক্রি হৈ আছে আৰু 22 টাকাটো পটেটো বিক্রি হৈ আছে পটেটো is sold at price 20 and 22 in the same market in two different shops why because buyers don't have the perfect information যদি if the buyers would know that this shop is selling potato at 20 and he is selling at 22 no one would go to 22 everyone will go to 20 and they will purchase potato at rupees 20 so it means that the buyers do not have perfect information okay so it means potato is now not under perfect competition I told you that under perfect competition there is not a single item then there are some additional features that is perfect mobility of goods and services I told you what is good and what is service so if your father work in a bank or if your father work in a factory if your father is a truck driver he is providing his service and good is that means those things which you purchase so there is perfect mobility of goods and services from place to place that means what does it mean in one place if people are saying business people are asking that I'll sell potato at 50 rupees kilo then what may happen if people in Bongaigaon is selling potato at 25 rupees kilo they will send the potato from Bongaigaon to Bizni and their potato will be available at rupees 25 not 50 so this is perfect mobility is it clear that means if you needed what to say pilpili to carry good from one place to another place so the pilpili will ask you that means the toto pilpili whatever you call he ask you that you have to give me 500 rupees why because no other pilpili is there fare is only 50 rupees but he is asking you 500 rupees then you can call someone else from other place will you come and go he said yes if he comes then this person cannot charge you 500 he will also charge 50 so this is perfect mobility from one place to another place one industry to other industry that also may be a mobility so that
must be there in perfect competition. And absence of transport cost. This is a peculiar assumption. This assumption is hard to believe. And that is, you purchase goods and services, but transportation cost, that means লৈ যোৱাৰ যিটো খৰচ সেইটো নাই বুলি ধৰি লোৱা হৈছে নহ'লে আদাৰৱাইজ ইকুইলিব্ৰিয়াম ওলাব টান হ'ব তো সেইটো এটা ধৰি লোৱা হৈছে তোমালোকে এটা এডিশনাল ফিচাৰ হিচাপে লিখিব পাৰা সো এইকেইটা পাৰফেক্ট কম্পিটিশনৰ মেইন ফিচাৰ বা পূৰ্ণোদ্যোগমূলক বজাৰৰ বৈশিষ্ট্য ওকে সো এইকেইটা বস্তুৰ কাৰণে কি হয় নাও I have explained this and I have explained also, don't be confused, I have explained this and I have explained also that why they are not there in the real life. তোমাক যদি আহে কোশ্চেন যে এক্সপ্লেইন দ্য ফিচার্স অফ পারফেক্ট কম্পিটিশন তো এই যে রিয়েল লাইফত নাই হেতু এক্সপ্লেইন কৰিব দৰকাৰ নাই তুমি জাস্ট এই বস্তুকেইটা এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব ইউ থিংক দিস ইজ দেয়াৰ তুমি ধৰি লোৱা যে এইকেইটা বস্তু আছে তুমি তেনেকৈ এইটো বস্তু এক্সপ্লেইন কৰিব লাগিব আৰু পারফেক্ট কম্পিটিশন নাই হেতু বেলেগ কোশ্চেন আহিব ইমপারফেক্ট কম্পিটিশন কিয় কোৱা হয় এইবোৰ আহিব এইটো বেলেগ বস্তু জি হওক তো আমি perfect competition or feature, we have discussed the features of perfect competition side by side, the realistic situation around us, imperfectness around us. Now, এইকেইটা বস্তুৰ কাৰণে কি হয় what happens for these things যেতিয়া লাৰ্জ নাম্বাৰ অফ বায়াৰ্স এণ্ড সেলাৰ্স থাকে প্ৰডাক্টটো একে ধৰণৰ হয় আৰু ফ্ৰী এন্ট্ৰি ফ্ৰী এক্সিট আছে হা ফ্ৰী এন্ট্ৰি ফ্ৰী এক্সিট মানে কি প্ৰফিট হলে নতুন ফাৰ্ম আহি যাব লছ হলে ফাৰ্ম ওলাই যাব I explain the perfect information perfect এইবোৰ হলে কি হ'ব এটাই বস্তু হ'ব এটো হল প্রাইস ফিক্সড হৈ যাব মই বুজাই দি আছো একদম সিম্পল ইউ পারচেজ এ তুমি কি কৰা কণী কি দেখে না কণী ধৰি লোৱা বজাৰত কিমান টকা জোড়া পইচা তুমি কণী বজাৰত পইচা 10 টকা জোড়া তুমি বজাৰত কণী egg you purchase egg at 10 rupees pair in a shop you will see যে সেই দোকানত 10 টাকা হলে বেলেগ দোকানত 10 টাকা আৰু এটা দোকানত 10 টাকা আৰু এটা দোকানত 10 টাকা আৰু এটা দোকানত 10 টাকা সব দোকানত কিন্তু কণীৰ দাম 10 টাকা কিয় because this large number of buyers and sellers all will purchase and there are so many sellers যেহেতু ফার্মিং করে মানে মুরগির যেহেতু ফার্ম আছে সবে সেলার তো বহুত সেলার আছে এবার কোনবা যদি সেলারে কয় যে মই 12 টাকাকে দিব লাগিব মোক মানুহ ইয়াৰ পৰা নিকিনিব সিধা কথা তাৰপিছত কি আছে হোমোজেনিয়াস প্ৰোডাক্ট মানে কি একটা তোমার একটা ফার্ম আছে মোর মুরগির একটা ফার্ম আছে তো তুমি কব নোৱাৰা যে মোর মুরগির ফার্মৰ যেটো কণী হ'ব সেই কণীটোৰ দাম কিন্তু 13 টাকা জোড়া দিব লাগিব 10 টাকা জোড়া নহব কিয় কাৰণ কি সাৰৰ যেটো ফার্ম আছে তাৰ মুরগির কণীৰ কোৱালিটি আৰু মোর মুরগির কোৱালিটি কণীৰ কোৱালিটি বেলেগ তুমি এটো কব নোৱাৰা কিয় কাৰণ তোমাৰ ফার্মৰ মুরগিয়ে কিন্তু কণী দিয়াতে সিল মাৰি নিদিয়ে যেটো তোমাৰ ফার্মৰ কণী তো কণী বগা দেখা থাকে তো কোনটো তোমার ফার্মৰ পৰা আছে কোনটো মোৰ ফার্মৰ পৰা আছে ডিফারেন্সিয়েট কৰা না যাব তেনে দাম একে হ'ব বুজি পাইছা কিন্তু যেটো রিয়েল লাইফত কি আছে রিয়েল লাইফত তুমি ভিভোৰ এটা মোবাইল ফোন কিনা কিমান 12000 13000 টাকাত পাই যাবা খুব ভাল মোবাইল পাই যাবা আৰু এই ফেসিলিটি থাকা তুমি যদি অ্যাপল বা আইফোন কিনিব বিচাৰা তো 80000 90000 1 লাখ টাকা হেটো বিক্রি হৈছে কিয় বিক্রি হৈছে দুটা বেলেগ দাম হলেও কিয় বিক্রি হৈছে কাৰণ এপলে কৈছে এটো মোৰ এপলৰ ফোন আৰু ভিভো কৈছে এটো ভিভোৰ ফোন আৰু এপলৰ ফোন কেতিয়াও এনেকা উল্টা-পাল্টা হৈ যাব নোৱাৰে কোনেৰ নিচিনা ক্লিয়াৰ সো হোমোজেনিয়াস প্রোডাক্ট ফ্রি এন্ট্রি ফ্রি এক্সিট যদি দেখা গেল যে কোন বিক্রেতা কম আছে মানে ফার্ম কম আছে देयर आर लेस नंबर ऑफ फार्म्स सेलिंग एग्स तो डेफिनेटली प्राइस में इंक्रीज 10 or 12 13 14 হৈ যাব পাৰে কিন্তু দ্যাট মিন্স দে আর গেটিং প্রফিট when they will be getting profit new farms will enter নতুন মানুহে মুরগিৰ ফার্ম খুলিব নতুন বিজনেস লড়াছলি কি কৰে মুরগিৰ ফার্ম খুলিব কোনি বিক্রি কৰাৰ কাৰণে কাৰণ কি প্ৰফিট আছে তো তেতে কি হ'ব সাপ্লাই মতে সাপ্লাই ডিমান্ড লাহে মিলি গলে কি হ'ব দাম কি হ'ব কমি আহিব তো দাম আলটিমেটলি কি হয় পারফেক্ট কম্পিটিশন আর পারফেক্ট ইনফরমেশন মানে কি তুমি ইনফরমেশন আছে তুমি যেতিয়া তোমাক ক'ব যে কোনি 12 টাকা জোড়া তুমি ক'ব কি কৈছে কোনি 12 টাকা জোড়া সেই দোকানত তো 10 টাকা জোড়া when you will be charged will be asked to pay 12 rupees per pair of egg then you will say no it is not the price is ₹10 pair because I know it's in the market because it's perfect information you have so that's why
the price is fixed price fixed মানে এটাই দর সবৰ কাৰণে বা তুমি কিমান বিক্ৰী কৰা তোমাৰ কথা কণীৰ দাম 10 টাকা জোড়া egg 10 rupees pair if 10 rupees pair তো 10 rupees pair হলে তুমি কিমান বিক্ৰী কৰা নাই that is your concern ৰামে কিমান বিক্ৰী কৰা নাই ৰামৰ concern মহেশে কিমান বিক্ৰী কৰা নাই এটা মহেশৰ concern কিন্তু দাম কোনেও চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰিব ইন্ডিভিজুয়ালি কোনেও দামৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব নো ফাৰ্ম কোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফাৰ্মে দামৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰিব সো দ্যাটস why the price is fixed so what is perfect competition এবাৰ যদি আমি ডিফাইন কৰিব যে perfect competition কি পূৰ্ণ বুদ্ধিমূলক বজাৰ কাক কোৱা হয় তো আমি এই ফিচাৰ কেইটাৰ পৰা ডেফিনেশনটো দিব পাৰো perfect competition is a competition where there are a large number of buyers and sellers homogeneous product free entry free exit and perfect information to the buyers and sellers ekata likhile hoy gol so this is perfect competition ekhine likhile kintu perfect competition dunia definition hoy jay puro puro bozar hol ereko eta bozar jot বহু অংক ক্রেতা আৰু বিক্রেতা থাকে একে ধৰণৰ দ্ৰব্য ক্ৰয় বিক্ৰয় কৰে যত মুক্ত প্ৰৱেশ মুক্ত প্ৰস্থান আছে আৰু পূৰ্ণ তথ্য ক্রেতা আৰু বিক্রেতা তাতে পূৰ্ণ তথ্য আছে তাকে আমি পারফেক্ট কম্পিটিশন বুলি কওঁ বা পূৰ্ণ বিজ্ঞান বজাৰ বুলি কওঁ তো তেনেকৈ আমি ডেফিনেশনটো ইয়াৰ পৰা লিখিব পাৰোঁ এইটো ব্ৰড কোৱেশ্চন আহে কেতিয়াবা ফিচাৰ্স বুলি আৰু এইবোৰ চান্স বেছি অনলি পারফেক্ট কম্পিটিশন আছে তো ফিচার্স কেটাও আহে বৈশিষ্ট্যখিনিও আহে আৰু এইটো আহে বা সিঙ্গেল এটাকেও বস্তু আহিব পাৰে ফ্ৰী এন্ট্ৰি এণ্ড ফ্ৰী এক্সিট কোন মাৰ্কেটৰ বৈশিষ্ট্য এইটো পারফেক্ট কম্পিটিশনৰ বৈশিষ্ট্য ফ্ৰী এন্ট্ৰি ফ্ৰী আৰু এটা আছে মাৰ্কেট আমি পিছত আহিম এইটো তো এইখিনি পারফেক্ট কম্পিটিশনৰ এটা টোটাল আইডিয়া মই কৈছিলো যে ক্লাছটোৰ শেষত আমি দুটামান কনসেপ্ট অলপ ডিসকাস কৰিম আই হোপ you understand these things jijone bujane olop video to repeat kori sale hol kitab follow koriba poriba okay আমি এটা বস্তু অলপ ডিসকাস কৰো পইণ্ট সে একটা কনসেপ্ট আমি ডিসকাস কৰিলো মার্কেট আর যেটো জেনারেল ভুল ধাৰণা আৰু ৰিয়েল ধাৰণা আমি আলোচনা কৰিলো জেনারেলি মার্কেট বুলি কলে আমি এটা প্লেস বুজি পাও ইন ইকোনমিক্সত মার্কেট এটা প্লেস নহয় এটা এটা ব্যৱস্থা আর বায়ার্স এন্ড সেলার্স interact whatever it will তাৰপিছত আমি সেলার কাকৱা হেতু আমি এক্সপ্লেইন কৰিলো সেলার মানে ইয়াৰ দোকান নহয় সেলার মানে ইয়াতে জেনারেলি those who produce the good or the service হেতু আমি আলোচনা কৰিলো আৰু এটা বস্তু আলোচনা কৰিব লাগিব যেটো আমি জানিব লাগিব হেতু হল ইন্ডাস্ট্ৰি আৰু ফাৰ্ম মই যদি তোমাক কওঁ যে do you know any industry can you name industry word to মাথাত যেতিয়া আহিছে উদ্যোগ word to যেতিয়া মাথাত আহিছে তেতিয়া তোমাৰ ডাঙৰ চিমনি ট্রাক ফ্যাক্টরি ধোয়া ওলাই আছে মানুহ কাম কৰি আছে এই কথাটো মনত পৰে খুব বেছি তোমাৰ ইয়াতে বিআরবিএল টো মনত পৰিব পাৰে ঠিক আছে এইটো এটা ইন্ডাস্ট্রি তুমি দেখিছা কিন্তু একচুয়ালি ইকোনমিক্সৰ ইন্ডাস্ট্রি কনসেপ্টটো অলপ বেলেগ সেই বস্তুটো আমি আলোচনা কৰিব লাগিব সেইটো আমি জানিব লাগিব নহলে ভুল হ'ব বুজাই দিও তুমি যেটো ইন্ডাস্ট্রি বুলি ভাবিছা সেইটো ইন্ডাস্ট্রি নহয় সেইটো প্লান্ট বুলি কোৱা হয় মই এক্সাম্পল একদম সিম্পল এক্সাম্পল দিম তেতিয়ালে বেছি বুজি পাবা যেনেকে চিপস লেস এটা চিপস আছে আঙ্কেল চিপস এটা চিপস আছে তো এই যে লেস যেটো চিপস আছে এই চিপসৰ কি হ'ব পাৰে একটা ফ্যাক্টরি পাঞ্জাবত থাকিব পাৰে আৰু এটা ফ্যাক্টরি ইউপি থাকিব পাৰে ঠিক আছে আৰু এটা ফ্যাক্টরি সে কৰ্ণাটকত থাকিব পাৰে ক্লিয়াৰ ৰেকৰ্ড তিনটা ফ্যাক্টরি আছে ইন্ডিয়াতে বাহিৰত বাদ দিয়া আমি ইন্ডিয়াৰ কথা কৈছো যে ইন্ডিয়াত এনেকা তিনটা জায়গা তিনটা ফ্যাক্টরি আছে এইকেটা কোৱা হয় প্লান্টস কি কোৱা হয় প্লান্টস আৰু এই প্লান্ট কেটা মিলি হল লেস এই প্লান্ট কেটা মিলি কি হল লেস তো লেস মানে সেই কোম্পানীটো ফ্যাক্টরিটো এটো কোৱা হয় ফার্ম প্ৰতিষ্ঠান ঠিক আছে আৰু ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা এনেকুৱা চিপছৰ কোম্পানী আছে যেটো নাম হল আঙ্কেল চিপস ঠিক আঙ্কেল চিপছৰ হয়তো এটা সে ওয়েস্ট বেঙ্গলৰ এটা ফ্যাক্টরি আছে এটা হৰিয়ানাত ফ্যাক্টরি আছে আৰু এটা পাঞ্জাবত ফ্যাক্টরি আছে তো এইকেটা হল প্লান্ট these are called plants and this is called farm okay ঠিক তেনেকৈ আৰু এটা আছে বিংগো
নাম হৈছে বিংগো ইয়াৰ ধৰিলে অসমত এটা ফ্যাক্টৰি আছে হিমাচলত এটা ফ্যাক্টৰি আছে আৰু ৰাজস্থানত এটা ফ্যাক্টৰি আছে ফৰ এক্সাম্পল বা আৰু বেছি থাকিব পাৰে কম থাকিব পাৰে এইটো কিন্তু এটা ফাৰ্ম তাহলে ফার্ম কোন কেটা ফার্ম হল লেস ফার্ম হল আঙ্কেল চিপস ফার্ম হল বিঙ্গো আর এই টোটাল টু মিলি এটা ইন্ডাস্ট্রি যা কোয়া হয় which is called chips industry clear তাহলে ইন্ডাস্ট্রি কি ইন্ডাস্ট্রি হল হোল থিং প্লান্টত কিন্তু কোনো বস্তুৰ প্ৰাইস ডিটারমিন নহয় মানে তুমি যেটো লেসৰ প্যাকেট কিনিছা সেই লেসৰ প্যাকেটটো পাঞ্জাবত হলে 10 টকাত কিনিবা আৰু হৰিয়ানাত হলে তুমি 12 টকাত পাবা এনেকা নহয় তো গোটেই কেটা লেসৰ প্যাকেটৰ দাম কিন্তু সেম 10 টাকা হলে 10 টাকা ঠিক আছে আঙ্কেল চিপস ইয়াৰ কম্পিটিশন বেছি বুলি সেম হয় কিন্তু যদি 12 টাকা ধৰি লোৱা যদি 12 টাকা দাম হয় তাহলে প্রতিটো প্লান্টৰে কিন্তু দামটো 12 টাকা হ'ব তাহলে দামটো কোনে ঠিক কৰিছে লেসে ঠিক কৰিছে আঙ্কেল চিপসে ঠিক কৰিছে বিঙ্গোয়ে ঠিক কৰিছে প্লান্টে কৰা নাই প্লান্ট জাস্ট এটা ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিট প্লান্ট লৈ আমি ডিসকাস নকৰিম প্লান্ট ইজ নট দ্য ম্যাটার অফ আওয়ার ডিসকাশন our matter of discussion is farm who decides who make the decision how much to produce and what price to be kept to sell the product clear তো আমি ফার্ম লৈ আলোচনা কৰিম তো আৰু এটা আছে কি ইন্ডাস্ট্রি প্রাইস আৰু কৰি ঠিক কৰিব পাৰে ইন্ডাস্ট্রি ঠিক কৰিব পাৰে যেনেকৈ মই ক'লো যে এগ কণীৰ দামটো কোনে ঠিক কৰিছে ইন্ডাস্ট্রি ঠিক কৰিছে এজ এ হোল এটো 10 টাকা জোৰা তো এবাৰ রহিমৰ মুরগির ফার্ম আছে ই এটা দাম ঠিক কৰিছে আৰু ৰামৰ এটা মুরগিৰ ফার্ম আছে ই এটা দাম ঠিক কৰিছে না কেন হয় তেওঁলোকে ইন্ডাস্ট্রিৰ দামটো ল'ব লাগিব আইদাৰ ইন্ডাস্ট্রিয়ে দাম ঠিক কৰিব অর ফার্মের দাম ঠিক কৰিব যেনেকা চিপছৰ দামটো কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়ে ঠিক কৰি দিয়ে ইয়েস অর নো সব চিপছৰ প্যাকেট একই দাম 10 টাকা 5 টাকা 20 টাকা এই ইয়াতে রেঞ্জত তুমি দাম কেটা পাবা সেম টাইপৰ কিন্তু বেলেগ আইটেম যদি আমি চাওঁ শার্ট হ্যাঁ বা তুমি যদি চোৱা আৰু কি চাব পাৰি পিজ্জা ম্যাকডোনাল্ডছৰ বা ডমিনোজৰ কিবা এনেকুৱা হ্যাঁ বা আৰু কি আইটেম ল'ব পাৰি পেন তো এবাৰ কি আছে কোম্পানীয়ে নিজৰ দামটো ঠিক কৰে কোম্পানী দামটো ঠিক কৰে মানে ফাৰ্মে নিজৰ প্ৰাইস ঠিক কৰে কিন্তু হি ঠিক কৰোতেও হি কৰে বেলেগৰ প্ৰাইসটো চাই লয় জি হওক তো আমাৰ কাৰণে ফৰ দিস থিং মানে আমি এটো বস্তু বুজি পালো যে প্লান্ট তো আমাৰ কনসার্ন নহয় প্লান্ট আমাৰ স্টাডি কনসার্ন নহয় কিন্তু বেছিভাগ ষ্টুডেন্টে প্লান্টক ইন্ডাস্ট্রি বুলি ধৰি লয় তাৰ কাৰণে বুজাটো বুজায় ফার্ম হল সৰু ইউনিট প্ৰতিষ্ঠান হল সৰু ইউনিট এন্ড ইন্ডাস্ট্রি ইজ দ্য লার্জার ইউনিট উদ্যোগ হল বৃহৎ ইউনিট মানে গোটেইখিনি মিলি ইন্ডাস্ট্রি ঠিক তেনেকৈ এইটো মই চেঞ্জ কৰি দিম মই যদি ইয়াতে লিখি দিও ভিভো ইয়াতে লিখি দিও যদি মই স্যামসাং হ্যাঁ তেনেকৈ সনি এৰিকসন বা নোকিয়া ঠিক আছে তেনেকৈ বহুত কেটা ফার্ম আছে মোবাইলৰ বহুত কেটা ফার্ম আছে আৰু ইন্ডাস্ট্রিটোৰ নাম কি ইন্ডাস্ট্রিটোৰ নাম হল মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রি তো এই টোটাল ইন্ডাস্ট্রির নাম হল মোবাইল ফোন ইন্ডাস্ট্রি ওকে তো দিস ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফার্ম এন্ড ইন্ডাস্ট্রি উই উইল বি watching the price determination under farm and also price determination under industry industry কেনেকৈ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু ফাৰ্মত কেনেকৈ দাম নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় পৰিমাণ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আমি এই দুটা বস্তু চাম প্লান্ট আমাৰ কনসার্ন নহয় কাৰণ প্লান্টত কোনো দাম নিৰ্ধাৰণ নহয় প্লান্ট খালি জাস্ট প্ৰডিউসিং ইউনিট আই হোপ তোমালোকৰ কনসেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ হৈছে আজি এইখিনিতে আমি শেষ কৰিম ইয়াৰ পিছত আমি প্ৰাইস ডিটারমিনেশন ডিসকাস কৰিম প্ৰাইস ডিটারমিনেশন ডিসকাস কৰাৰ টাইমত আমাক লাস্ট ভিডিওত ডিসকাস কৰা ৰেভিনিউ আৰু কষ্ট হ্যাঁ কষ্টৰ কাৰণে এটা বেলেগ চ্যাপ্টাৰ আছে হেতু মোৰ পাৰ্ট নহয় এটো ম্যাডামৰ পাৰ্ট ম্যাডাম কৰাব কিন্তু তথাপি মই সেকেন্ড ভিডিওটোত কষ্ট সম্পৰ্কে এটা বহলাই ডিসকাশন কৰি গৈছো
কষ্ট সম্পৰ্কে বহলাই ডিসকাশন কৰি গৈছো কিয় কাৰণ কি মোক কষ্ট লাগিব ইকুইলিব্ৰিয়াম ডিসকাস কৰাৰ কাৰণে I have discussed cost though cost is not under my syllabus it is under madam's syllabus but why I have discussed because from the next day we will be dealing with the determination of price and output under perfect competition and we will be dealing with how it is determined in the farm and industry. There I need cost and revenue curves. So I have explained all this in my last videos. So you people very carefully, repeatedly have to watch these videos. Tan bostu nohoy economics khali tan boli eta rumor ase there is a rumor that economics is very tough but if you go through if you study if you read if you get interest then economics is very interesting because it relates to real life examples. So I hope you will understand. You will cooperate, will watch all the videos and if you face any problem please write in the comment section. We will be dealing with these problems and we will be trying to solve you have my number. If you have any problem you text me. I'll be trying to address or if the problem gathers in a large amount then we'll be providing another video class from where these solutions may come out. So with this we end here. Stay safe, stay healthy. Thank you.